Guys, yung kanilang virus ito guys, no? Hindi makablog ito guys, no? Sinabasabi sa yung mga vlogger dito sa nilodhan virus dito guys, no? Yung nakita nyo guys, no guys, no? Ang pangitan nyo guys, mga naridiri guys, naka-virus diri guys, aganing nilodhan guys, itong nagkuhan guys, nilodhan guys, dulong mo kuan bayawan guys, kita gid mga lodan guys, no? Yung vlogger kita nyo guys, mga kabaynas dito guys, na ka-vlogger dito guys, no? Yung sinasabi sa'yo dito mga ka-vlogger, yung katao guys, mga ka-vlogger kira na guys, no? Mga vlog. So karon guys, mga ka-vlogger dito guys, no? Yung nakita guys, yung sabi ngayon dito guys, mga vlogger sa nilodhan biners dito guys, no? Yung ka-vlog guys, pang subscribe na niyo guys, tagarayan mo diri sa nilodhan biners dito guys, no? Yung nakita nyo guys, no? Ka-vlogger dito guys, no? Ha? Maraming akong vlog guys, bye bye. Yung kita nyo guys, balik na pag pon guys, yung vlogger dito guys, bye bye.